Karong adlaw niadto ta sa payag ni Inards na naa sa tunga sa Basakan sa Barangay Duhali, Davao del Norte. So niadto ta diri kay maniudto ta sa lamian nila nga mga pagkaon kay kini nga payag naa sa tunga-tunga sa Palayan or sa Basakan. So at this time magpalupad ta sa atuang eroplano dire ato aning i-capture ang ihang nindot nga payag nga naay daghang lami ang mga pagkaon. So mauna ni ang resulta sa ato ang pagpalupad sa ato ang eroplano. O naatay mga fans guys, mga vlogger pud na sila. Grupo sila sa mga cyclist dire sa Davao City. So, shout out na sila diha guys, ang singgit-singgit yun na sila diha, pero kay kuan man ang ako ang eroplano, kuan naka-mute, dili ma-record ang ilahang buses, pero ako ang dalunggan, nakabati nila. Oo. So, by the way, shout out sa inyo mga cyclists. Hope makita ninyo to ako ang post nga walay nga maot kaayo ba walay kwinta ba pangit kayo ako ang pagka-capture sa ko ang drone kay pasensya na lang mo oy kay second flight pa lang ako ba sa pagpalupad sa ako ang eroplano nga gamay. So hala, sige magpadayon ta diring dapita o libot-liboto nato ni ang ilahang lugar diri ato ang palupadan og eroplano ba para makita nato view pod sa ibabaw. Oy, bisan og dili lang gud kaayo siya habog kay wala gid nako gi palupad og tudo kayo kataas ba kay kuan man kusog man gud ang hangin. So mao nga sa takusog sa hangin no nindot kaayo diring dapita mukaon oy kay fresh kayo ang hangin good mao nga salamat jud kayo sa experience sa payag ni Inards oy nindot kaayo ang kaon diri ba o lantawa o kani guys sarap kaayo nami kaayo ang ilahang kuan ang ilahang seafoods og ang ilang beef curry. So mao ra ang amo ang order kay duha ra man gud may kabuok. Dili mi maka-order atong kuan bad dinalag kuan nga order kay sa aman duha ra man mi. Pero daghan sila mga menu guys nga kuan nga pwede nimong ordero na nga mga klase nga mga pagkaon. So pwede po ka mo check sa ilahang page na payag ni Inard. So makita nimo dito na po sila yung mga menu dito nga gina-post. Unya hala mauna ni saka na taday ilahang kuan ilahang heights. Medyo taas-taas baya pud ni siya oy mag-amping lang kay pasig mahulog ta na. Mahulog kita dito sa lapok kaayo nga basakan. So mao na niya na nato dire sa ilahang atop. Nindot siya kaayo ay ang ganda. So nindot kayo ya. Nindot po kayo mooded o gwapa kayo. Char. So yeah, mauto na kuan, di ba guys, nindot gid siya no? So kay naa naman ta diri sa Davao nagpuyo bago pa lang man pud ko diri. So ato ang i-enjoy ang mga nindot nga lugar diri sa Mindanao area. So salamat. Thank you.